Gelombang serangan rudal baru tersebut merupakan yang pertama diluncurkan Iran sejak Amerika Serikat mengumumkan sudah menyerang fasilitas nuklir Iran. Otoritas Bandara Israel mengumumkan telah menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut usai pengeboman Amerika Serikat terhadap Irak. Rentetan serangan rudal Iran kembali menghantam sejumlah titik ibu kota Israel, Tel Aviv. Petugas tanggap darurat mengatakan bangunan-bangunan rusak parah di kota itu. Serangan membuat lebih dari 9.000 orang mengungsi dari kediaman mereka. Rudal telah merusak 240 bangunan tempat tinggal dan lebih dari 2.000 unit apartemen. اوف اسقط واحدة. هلا في تنتين خبطوا ببعض كل واحدة من اتجاه. محميين على انه مبدئيا مش عارفة وين نروح.
Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период, در طی یک دوره سخت سفری داریم به روسیه. период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. И я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حل پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود چنانچه بهترین عرضه ها را برسانید هم خدمت مقام معظم رهبری هم خدمت رئیس جمهور. قاصد قاطع کوبنده ما قطعا سر جاش هست تا آخرم هست. قسمت بحث سیاسی دیپلماتیکش هم تا اونجایی هم که برای ما راه گذاشته باشن یا راهی باشه جلو میریم. شیران قرآن دنیای مستضعفین بکنن. آماده در این کشور زیر بناست. 7 pesawat pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat telah kembali ke pangkalan udara Whiteman di Missouri, Amerika Serikat.
usai menyelesaikan misi serangan jarak jauh ke Iran. Kelompok pertama yang terdiri dari 4 pesawat berputar mengelilingi pangkalan sebelum mendekati landasan pacu. Kelompok terakhir yang terdiri dari 3 pesawat tiba dalam waktu 10 menit. Pesawat-pesawat itu menjatuhkan 14 bom penghancur bunker seberat 15 ton ke sejumlah fasilitas nuklir penting Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Iran akan menutup Selat Hormuz sebagai akibat serangan Amerika Serikat ke Iran. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Arab dengan Laut Arab yang merupakan rute maritim paling penting bagi suplai energi global. Seberapa besar dampaknya bagi dunia? Kita akan membahasnya bersama Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Selamat petang Mas Hairul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Hairul, ini kan ada rencana kabarnya selat ini akan ditutup. Lalu bagaimana dampak perekonomian dunia jika memang betul selat dari jalur Hormuz ini benar-benar ditutup oleh Iran? Ciko, iya. Mohon maaf, audionya belum dibuka. Sudah dibuka. Ya, silakan Mas Hairul. Sorry, saya kira ini perkembangan yang sangat penting ya dalam eskalasi konflik di Timur Tengah ini ya. Kita tahu tadi baru saja Parlemen Iran juga sudah menyetujui rencana penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk respon ya atas serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir mereka. Ya memang keputusan itu belum langsung dieksekusi karena otoritas tertinggi kan ada di Dewan Keamanan Nasional dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Tapi secara politik ini sinyal yang sangat kuat bahwa Iran ingin menunjukkan mereka tidak akan diam gitu ya ketika diserang dan ketika kedaulatan mereka dilanggar gitu ya. Nah, mengapa ini krusial ya tadi sudah dijelaskan. Selat Hormuz ini urat nadi energi global. Sekitar 17-20% perdagangan minyak dunia lewat selat ini gitu ya. Artinya satu titik kemacetan di sana ini sama saja dengan mengguncang ekonomi dunia gitu ya. Apalagi kalau sampai ditutup total itu akan mendorong lonjakan harga energi, inflasi global, kemudian juga bisa memicu reaksi militer yang lebih luas gitu ya. Jadi yang kita lihat ini bukan hanya ancaman regional lagi ya, tapi potensi awal dari ketidakstabilan sistemik ya secara global gitu. Ini yang saya kira mengkhawatirkan gitu. Apakah akan ada implikasi yang begitu nyata ketika memang tak hanya Selat Hormuz ini ditutup, tapi dampak-dampak lainnya bagi ekonomi dunia terkait dengan serangan AS ke Iran ini? Iya, pasti ada ya. Kalau dampaknya akan sangat nyata dan cepat terasa gitu ya. Ya banyak negara sangat tergantung pada stabilitas harga minyak global gitu ya. Ketika jalur vital seperti Selat Hormuz ini terganggu, ya harga minyak jelas akan melonjak. Kita mungkin juga akan bicara soal kenaikan harga minyak mentah dunia ke atas 100 US dollar per barrel gitu ya. Artinya beban subsidi energi juga akan naik drastis, harga BBM bisa terdorong naik, dan efek lanjutannya jelas ya. Biaya logistik, kemudian pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, inflasi bisa melonjak, banyak lah ya. Industri transportasi, logistik, manufaktur ini akan terpukul lebih cepat gitu ya. Nah, belum lagi kita bicara dampak di masing-masing negara, termasuk Indonesia gitu ya, tekanan pada anggaran belanja pemerintah, defisit neraca perdagangan. Nah ini kalau kita tidak mampu mengendalikan lonjakan harga impor ini kan akan menghadirkan masalah yang besar gitu ya. Sehingga ya penting kemudian bagi negara-negara ini menyiapkan langkah
mitigasi dan antisipasi, kemudian juga ya penguatan cadangan energi strategis, diversifikasi pasokan sampai upaya stabilisasi harga. Ini yang kemudian ya saya kira dampaknya sangat signifikan dan luas dan belum tentu tiap-tiap negara punya daya tahan yang cukup untuk menyiapkan itu semua dalam waktu singkat. Oke, baik, terima kasih Mas Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.